adobong version. Yo, yo, yo. Grabe. Yan po, anong mga sangkap natin dyan, Kuya Kalampito? Sabihin natin sa mga viewers para gayahin nila. Laurel. 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 Laurel, laurel. Ano pa? Paminta. Pamunto. Sige, pamunto. Bigyan ng pamunto yan. Paminta. Pamunto, yan o. Grabe. Anong takad ng pamunto mo? Pamunta, anong takad? Ano lang? Ay, masarap yun. Ay, sige, Rab. Grabe. Version daw ni Yo Yo Yo, Kuya Rab. Oh, yan o. Grabe. Wow! Yung nga yung ano eh. Kailangan malambot talaga yung ano. Kasi matigas yung dati. Walang may pakangipin naman. Tulog ka talaga to eh. Well, patanda. Ate ka na pa, pabot ng patanda. Ay, ito. Maro ka na mag-adobo. Yeah, basic lang yan eh.